पर अगर हमला कर लेते तो जवाबी हमले में आपको क्या मिलेगा? इसीलिए अगर पाकिस्तान इसलिए दुनिया भर के मुसलमान ममालिक अगर फख्र करते हैं तो इनकी वजूहात सिर्फ और सिर्फ जो है एटमी कुव्वत है। इसके अलावा मैंने कहा था कि ईरान मुल्क पेट्रोल जैसे जगैर से मालमाल होने के अलावा एक अमन पसंद और तिजारत रखने वाला इस्लामी मुल्क है, और अमेरिका के लिए जरूरी है कि वो इस जंग में न पड़े, वरना नतीजे में अमेरिका को बहुत सख्त नुकसान उठाना पड़ेगा। क्योंकि 2025 में F-35 से लेकर राफेल तैयारे भी फेल हो चुके हैं, और जाजू को गिराना कुछ मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ हैक करना और इमारत से टारगेट करना। जरा ऐसा है जैसे कि क्या आप लोगों का मैं अगर क्या बताऊं, आप लोग बोलेंगे ये राफेल नहीं, ये तो कोई डिम्मी का जहाज है। उर्दन मुल्क को भी होश में आना चाहिए, वरना इसराइल के खात्मे के बाद उर्दन मुल्क को पर भी कामयाब हमले कर सकते हैं, और ये धमकी नहीं है बल्कि हकीकत है, और करके दिखा देंगे। और नामालूम जहाज बहुत जल्द इंशाल्लाह हमला करेगा। जिस तरह हमने पाक भारत जंग के दौरान इसराइल को टारगेट में खुसूसी तौर पर रखा था, बिल्कुल पाक ईरान का अगला टारगेट उर्दन मुल्क ही है। उर्दन मुल्क ने इसराइल की दिफा के लिए जिस तरह ईरानी मिसाइल और ड्रोन को नकारा बनने के साथ साथ फलस्तीनी अवाम के लिए राशन सप्लाई के तहत रुकावट बनने के अलावा एक ट्रक पर $1 लाख ले रहे थे, ये तमाम तर बुनियादी वजूहात हमारे सख्त से सख्त तरीन नोटिस में है। इसराइल से फारिग होने के बाद उर्दन मुल्क को बहुत भारी नुकसान झुकाना होगा। अगर इसराइल के खिलाफ यूरोप के तमाम ममालिक एक साथ मिलकर भी ईरान मुल्क को पीछे धकेलना मुश्किल ही नहीं है, बल्कि मुकम्मल तौर पर नामुमकिन है, और तमाम के तमाम ममालिक को शिकस्त होगा। जबकि ईरानी अवाम की तहफ़्फ़ुज़ात के लिए पाकिस्तान ने हर तरफ से अपने जो है दिल और दिमाग से, दिल की गहराइयों से उनके लिए दरवाजे गेटे खोल दिए गए हैं, और उन लोगों को चाहिए इस हालात में यहाँ पर आना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ जहादी लोगों को वहाँ पर छोड़ दिया जाए, ताकि हम ठीक तरह से ईंट बजा दें। और आप लोगों की तरफ से किसी भी तरह के सवाल जवाबात हो तो इंशाल्लाह मैं अगर आपको बता दूं, अगर अभी कसम खुदा की हाथ उठा लिया ना, मैं देखता हूं ईरान के मिसाइल कैसे जो वहां तक पहुंच जाता है। ये पूरा सिस्टम है हमारे, जो पाकिस्तान का जो हैकर सिस्टम है पूरा दुनिया में फैला हुआ है। ये ऐसा नहीं है कि जो है हर किसी को बता दे अमेरिका इधर से खींचे। ये ऐसी राज की बातें हैं जो सिर्फ इंटेलिजेंस की JHQ तक महदूद है। ये चीजें, ये बुनियादी चीजें, ये जो है मंजरियाम पर नहीं आते। S-400 के सामने वो मोदी ने ठीक कहा था, गलत नहीं बोला था, कि जब आपके मुजाइले चीजें मिजाएंगे तो ऐसे बिखर जाएंगे। गलत नहीं बोला था, सही बोला था, 100% सही बोला था। ये S-400 आप लोगों को मजाक लग रहा हो, और टेस्ट की बुनियादों पर आप गोरी मुजाइल उस पर गिरा दे, सवाल पैदा नहीं हो सकता है कि उसको गिरा दे। ऐसा नहीं है कि वो पहुंचकर कैसे दबा दे, वो तकरीबन 400 किलोमीटर से पहले ट्रैक कर लेते हैं, पहले से उसको जो है वो कर लेते हैं। ऐसा तो नहीं है कि अब पहुंच गया बस उड़ा दिया, ये ऐसा नहीं होता। मोदी ने बिल्कुल ठीक कहा था, इस बात में जरा सा शक नहीं है। और साइबर हमले जो है एटमी कुव्वत से भी बड़ी ताकत चीज है। अगर मैं आप लोगों को बता दूं, अगर इसराइल की तरफ से अगर एटमी कुव्वत का भी इस्तेमाल करे तो उसका भी इलाज है, वो भी हैक हो सकता है, कुछ मुश्किल नहीं है। जब वहां से चार जहाज जब वहां से आए थे, जब 4 जहाज वहां से आए थे, क्यों ऐसा इस तरह गए थे? दूसरी बात, अगर पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त नहीं देता तो भारत मुकम्मल तौर पर इसराइल की दिफा के लिए ईरान पर हमला कर लेता था। जबकि उनको पता चला कि पाकिस्तान ने हमारे हिंद से ईंट बजा दिया है, अगर हम इनके खिलाफ इकदाम उठाए तो पाकिस्तान हमें कहीं का नहीं छोड़ देंगे। ये गलतफहमी की बात है कि पाकिस्तान। दूसरी बात यह है कि जब पाक भारत का जंग था, ईरान ने कुछ किया है? क्या किया है? उन्होंने तो अंदर ही अंदर ये सोचा था कि भारत के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात चल रहे, बिजनेस चल रहा है, कारोबार चल रहा है, तेल का कारोबार चल रहा है। वहां पर जो है बहुत ही ज्यादा लोगों को ये नेशनलिटी तक दिया है। मुझे एक चीज का पॉइंट का पता है, लेकिन हम लोगों ने शिकवा नहीं किया है, क्योंकि हमने सोचा कि अल्लाह ताला की फजल से एक पाकिस्तान बहुत से ममालिक के सामने करके जो है दिखा देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे।
اسرائیل تو ایک ہے، حقائق سے آپ لوگ باخبر نہیں ہو، امریکہ یورپ تمام ممالک ساتھ مل کر بھی قسم خدا کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ وہ وقت چلا گیا کہ ہمارے پاس ایسا ٹیکنالوجی ہے، ہمارے پاس یہ چیزیں، آپ کا میزائل آئے گا، ہم ہوا میں اڑا دیں گے، ہمارا جہاز آئے گا۔ دیکھتا ہوں کون کیا کر سکتا ہے۔ بھارت آپ کو پتہ ہے کتنی بڑی طاقت ہے، کتنی بڑی قوت ہے، وہ ان کی دفاعی نظام پاکستان سے 19,000 ارب روپے زیادہ ہے۔ پاکستانی عوام کو کس چیز کا پتہ ہے؟ کہتے ہیں 2500 ارب آپ نے لگائے، 2500 ارب کیا چیز ہے؟ آپ جوہری اختیار کس چیز سے کر لیتے ہو؟ پاکستان نے، آرمی نے اگر کاروبار کیا ہے تو اسی پاکستان نے دفاعی نظام بنایا ہے، ان کو مضبوط بنایا ہے۔ اسرائیل اور عمران کیا کر رہا تھا؟ عمران نے باقاعدہ طور پر ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا تھا کہ میں جو ہے نیوکلیئر کا خاتمہ کرنا چاہتا ہوں، ہم امن پسند ملک ہے۔ اگر کوئی اور ملک جو ہے پاکستان کے اوپر اگر ہم حملہ کر لیتا تھا، پاکستان جواب میں کیا دکھا دیتا؟ کیا عمران خان جو ہے ٹرمپ بن کر ایسے کر لیتا؟ ایسا نہیں ہوتا، ملک ایسا نہیں چل جاتا۔ ہم جان دیں گے لیکن جوہری اختیار کی حفاظت کریں گے، ہر اس شخص کو ملک کا غدار تسلیم کریں گے کہ جو لوگ جو ہے ہماری جوہری اختیار کے خلاف ملی آنکھ سے دیکھتے ہیں، ان کے خلاف ہم غلطی سی بات برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر پاک آرمی بھی جوہری اختیار کے خاتمے کی بات کرے، ہم ان کے خلاف میدان میں اتر کر جنگ لڑیں گے۔ پاکستان، اگر اس وقت پاکستان ہے کسی ملک کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکتا ہے تو وہ ایٹمی قوت کی وجہ سے۔ آج آپ لوگوں نے نہیں دیکھا اسرائیل نے کیا کہا تھا؟ آپ کے جو ہے وزیر اعظم نے کیا کہا تھا ایران کا، کہ اگر اسرائیل نے ہم پر ایٹمی دھماکہ کیا تو پاکستان بھی ان پر ایٹمی دھماکہ کرے گا۔ ایک سائبر حملہ 50,000 ایٹمی قوت سے زیادہ طاقت رکھتا ہے۔ آپ کا F-16 آتا ہے، آپ کا رائفل آتا ہے، پوری طور پر جام ہو جاتا ہے، ان کو ٹارگٹ کرنا بہت آسانی سے کیا جاتا ہے۔ یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جیسے دلائل جو ہے عدلے میں بہت بڑی طاقت ہے، اسی طرح سائبر جو ہے ایسی بڑی طاقت ہے، اور یہ ٹیکنالوجی، یہ پاور سوائے پاکستان کے کسی بھی ملک کے پاس نہیں ہے۔ جس طرح پاکستان خفیہ طور پر جو ہے جیسا ایٹمی قوت بنا ہے، طاقت بنا ہے، کسی کو پتہ تک نہیں چلا ہے، اسی طرح پاکستان نے اسی طرح جو ہے ایسا کمپیوٹرائز لوگوں کو، جو ڈیجیٹل طریقے سے لوگوں کو تیار کیا ہے کہ بھارت جیسا ملک کو 6 گھنٹے کے اندر ہمیں پتہ کرنا پڑا۔ ورنہ اگر سائبر حملے نہ ہوتے تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ اس ٹائم پاکستان کا بنیاد ہوتا، پاکستان میڈیا میٹ ہوتا۔ آپ جا کر جو ہے گوگل میں اٹھائیں، بھارت کا دفاعی نظام چیک کریں، وہ چیک کریں۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ بھارتی جو چیزیں بناتے ہیں وہ جرمن، یورپ، فرانس، انگلینڈ، یہ ان کے مشترکہ طور پر بنا لیتے ہیں، پاکستان نے تو سوئی تک نہیں بنایا ہے۔